देखिए मिरर रे मु कांदा बहुत झड़ी गलानी। हेलो फ्रेंड्स, शुभ संध्या, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मु आशा करछि आपण माने भलर थिबे। मु मध्य बहुत भलर अछि। आज होची गुरुवार आमे टिके जाउछु आज बुलिया पय जिबु गांधी मार्केट जिबु टिके सेठी गोटे तोसाली रो मेला पड़छि तो सेठी बुलिया जिबु जनता 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 मैदान रे। तो आम से बुलिया जाऊँ चलो देखो मैडम ग्रीन टा ने बाछी करना मैडम कथा चलती कौटा ने कौटा भल लगुनि देखो मैडम ये कलरटा ड्रेस ने मोर नेली ड्रेस सार्ट करने ये कपड़ा मुझे नेली आईटा हूँ मैडम ने मैडम देखो चलते देखो संबलपुर सब ये वस्त्रालय पूरा संबलपुर ये देखते संबलपुर आसुँच सब शाढ़ी सब जिन मिलूँ कौटा ना 200 ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ନେବେ? ହଁ हेलो हाँ अंकल आसना भितर को आसतु देखो अजा पाउडर लगे कौन लगा पाउडर लगे कौन तो सारी भाड़ा को बुलिया अजा हाई कर दियो हाई कर दियो हाई कर दियो आम घर आड़े केतला आसन आम साले से सब बुली सालुनो एबे टे बसी रेस्ट नोचु अल्प अच्छी गोटे बुलिकी जीवो मैडम बस आइसक्रीम खाऊँ
पुणी आउे के आसबू 28 तारीख 10 तारीख जाके मेला हम ये हूँ जनता मैदान आपण मैंने आसतु बुलिक जातु जनता मैदान हूँ यहाँ तोशाली मेला आ ये 28 तारीख एप्रिल 10 तारीख जाए हम आपण मैंने आसतु बुलिया को जी बहुत भल लगुच आपण मैंने आसिक बुलिक जातु बहुत कारीगर जिन सब ये बिक्री हो मन पसंद आप आसिक भी बुलिकी जिनस भी नहीं पारे शाढ़ी भी भल ये बिक्री हो संबलपुरी ड्रेस शाढ़ी घर सामग्री जिनस सब आसतु बुलिक जातु घर कणा जिनस सब भी नहीं जातु ओडिशा बाहर सब माने ओडिशा बाहर जो सब हस्तशिल्पी हाथ दिया जिनस सब बिक्री हो तो आपण मैंने आसतु बुलिक जातु एवं घर जिनस सब नहीं जातु रोजी किचन रोजी मैडम फेमस यूट्यूब रे अच्छा होटल भी अच्छी से रोजी किचन ये देखो मैडम को रोजी मैडम हाथ रंधा खाइबाटा बहुत टेस्ट भी खाइली जानी टेस्ट बहुत होटल देसी परोठा मुड़ी मांस पुलिस देखो बहुत बड़ा जगह है बहुत बड़ा एरिया सब बहुत बड़ा एरिया रे बुझाई जनता देखो ग्रीन चिली देखो सब दुकान पड़ी मोमो स्वीटकॉर्न दावेली गुजराती ढोकला हाँ पत्रपड़ा चिकेन केउंझर आसुंदी क्षीर घर सामने बांधिया लगे देखते लोक केते भिड़ भी आसी बहुत दुकान पड़ी सब तो बुली हबन जिते दुकान पड़ी सब बुली हबनी गोटे दिन लगे बुलिया छोट छोट
ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଧରୁ ଧରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଛୋଟ ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ସବୁ ମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି। କପ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଡ଼ା କପ୍ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସବୁ ମାଟି ତିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ କେମିତି ଗରମ ଦିନରେ ସୁରେଇରେ ପାଣି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ଦେହ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଘର ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସବୁ ବହୁତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଟୋପି ମାଉସୀ ଟୋପି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି ଅଛି ଏଠି। ମାଉସୀ ଏଠି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାଚିଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ଏଠି ଜିନିଷ ତିଆରି ବି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲା ବାଉଁଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ହାତ ତିଆରି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ହେଇଛି। ପିପିଲିର ଯେଉଁ ସବୁ ଚାନ୍ଦୁଆ କହନ୍ତି, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଭଲ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୁଏ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ଆମର ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜପୁର ଛତିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣା
ବିଞ୍ଚଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତିଆରି ହେଇଛି। ये महाराष्ट्र आछंती महाराष्ट्र मुझे थी महाराष्ट्र सब महाराष्ट्र सब लेदर महाराष्ट्र आछंती और भी बहुत सारा डिजाइन है। सेपटे सब बुल्लु एपटे सब खाइबा जिनस सब एपटे खाइबा आइटम कौ कौ जिले में कौन कौन मिलूँ ये सब अच्छी चलन देखा। देखो तोशाड़ी लिखाई प्रथम कौन कौ जिलूर कौन कौन मिले जिनस देखा निमापड़ा आस निमापड़ा स्वीट्स देखो दहीबरा ये छेना गजा ये रसगोल्ला रसावली ये पंजाब स्पेशल रोजी किचन रोजी किचन फेमस बहुत भल भल खाया तैयारी करती मैडम रोजी मैडम से पकवाड़ सब भी मंडा पिठा ये कौन मैम क्षीर दुटा देवे ये पोड़ पिठा 40 तुरंत पिठा क्षीर काकरा हाथ तैयारी जिनस तैयारी कर कैप तैयारी कर कौन हम मौसी डाला ना कौन टोपी देखो ये हूँ मेन गेट चलन जा भितर चलन जा देखिए कौन कौन सब पड़ी कौन कौन अच्छी पारंपरिक घोड़ा नाच रोचे सब हस्तशिल्प पड़ी देखिए कौन कौन सब चलन देखिए से भल शाढ़ी पड़ी रंगोली कैंप रो भल ड्रेस शाढ़ी पड़ी देखो तो सब सब
ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସବୁ ଇଏ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ହାତ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାୟା ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୋନପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ବୁଲିଲୁ, ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିକି ଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।